اللہ سونیا ساڈا راہبر کدوں آئے گا، ساری مدد کرنے والا کدوں آئے گا؟ اس دور دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے، ماں دی خواب دی تعبیر بن کے، عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے، مکے دی سرزمین تے او مقدس وجود جڑا ہے جسم اندر آ چکے ہے، عبداللہ دا بیٹا سیدہ آمنہ سلام اللہ دا پتر گود وچ آیا ہے، آلے دنیا تے نہیں آئی۔ اما جان فرما دیا نے میں جدوں قضائے حاجت لی باہر جانا نا تے درخت تے پہاڑ چھک چھک کے نا حضور دی اما نو سلام پیش کر دے۔ ماں جی کہندی ہے میں بڑی پریشان حیران کیا کی ماجرا ہے۔ پھر میں سمجھنا کہ میرے ایام ایسے نے انسان چ کمزوری آ جاندی ہے، ارے مینوں محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس رات جس رات میرے رسول دی آمد ہے ذرا غور کرنا، دن سوار دا سی، ہفتے دا دن یہودیاں دا مذہب ہو چکیا، اتوار دا دن عیسائیاں دا وہ بھی مکمل ہو چکیا، ادھی رات تو بعد دا ٹائم سی، رات جا رہی سی دن آ رہا سی، رات جا رہی سی دن آ رہا سی، انج سمجھو کہ رات کہہ رہی سی اللہ او سعادت مینوں دے کہ میں فخر کراں گی کہ میری رات وچ حضور پیدا ہوئے۔ دن کہہ رہا سی یا اللہ محمد نو دن ویلے پیدا کری، میں فخر کراں گا دن۔ یہ آپس دے وچ دن رات دا ملاپ ہو رہا سی۔ اللہ نے فرمایا میں دونوں دا خیال رکھاں گا، رات جاری ہوئے گی دن آ رہا ہوئے گا، اس ٹائم میں اپنا محبوب پیدا کراں گا اور کائنات نو پتہ چل جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ذرا غور کرنا، اندازہ لگانا میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، کائنات کے اندر ایک ہی نام ہے جدے جیسا نام کوئی نہیں، جدے جیسی شان کوئی نہیں۔ اللہ نے کی بیان فرمایا ہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیسے انداز نال بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے اسا مومنہ تے احسان کیتا ہے، مومنہ تے احسان کیتا ہے تے ساری کائنات دے اتے رب دا اے انعام مومنہ تے احسان ہے، ساری کائنات تے انعام ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر نو بھیجیا ہے نا، ادھی رات تو ٹائم ٹپ گیا ہے، اما جان فرما دیا نے میرے
کرو ایک نور نکلے آؤ جنہیں شام دے محلہ نو روشن کر دیتا. اللہ رب العزت نے میرے گھر میں کہنا کیسا منظر ہوئے گا. اما جان فرما دیا نے دیا بھی گھر وچ نہیں سی بلدا پیا. اللہ نے فرمایا اے آمنہ تینوں دیویاں دی کی لوڑ ہے. اللہ فرما دے نے سراجم منیرا اساں اپنے پیغمبر نو سراج منیر بنا کے بھیجیا ہے. اوتھے دیوے کی کردے نے جتھے سورج چمکدا ہوئے اور جتھے نبوت دا سورج چمک رہا ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے آئے. اما جان فرما دیا نے میرے گھر دے اندر خوشبوئیں ہی خوشبوئیں پھیل گئیاں. میرے گھر چ خوشبوئیں ہی خوشبوئیں آ رہی نے. مینوں مولانا یاد آئے آپ بڑی محبت نال بیان کردے نے کہندے نے مکے چن چڑھیا جگ تے لو ہوئی. مکے چن چڑھیا جگ تے لو ہوئی. سونا کفر دی رات مٹا نے آیا اور ٹھیڈے کھاندے باہر ظلمات دے اندر اور باہوں پھڑ مشفق بنے اعلان آیا اور مینوں دیو مبارکہ ساریانی اور ساڈے لئی محمد مصطفیٰ آیا. اللہ دے پیغمبر تشریف لے آئے. رات جا رہی سی اور دن آ رہا سی. اے ربیع الاول دا مہینہ ہے اور بڑی دیر دی اوڑ لگی ہے. اے یتیماں دیاں دعاواں اللہ دی بارگاہ دے اندر چلیاں گئیاں نے. اے مسکین دعاواں منگ دے انہاں بچیاں دیاں دعاواں اور جنہاں نو زمین تے گڈیا جا رہا ہے انہاں دیاں ہاواں جدوں آسماناں تے پہنچیاں عرشاں تو رب نے انعام کیتا. فرمایا جا آمینہ میں تینوں ایسا پتر دے رہا ہوں تیرے پتر دے چرچے گھراں اندر ہون گے مسجداں اندر ہون گے نماز اندر ہون گے زمین اتے ہون گے اور تھان تھان نہیں ہوئے گی اور جتھے محمد دا نام نہیں ہوئے گا وہ تھان تھان نہیں ہوئے گی اور جتھے سونے دا نام نہیں ہوئے گا. اللہ نے فرمایا اے آمنہ تیرے پتر دے چرچے پہلے آسمان تے ہون گے دوجے آسمان تے ہون گے اور تیجے آسمان تے ہون گے چوتھے آسمان تے ہون گے پنجویں آسمان تے ہون گے اور چھٹے آسمان تے ہون گے اور ستویں آسمان تے ہون گے. اللہ دے عرش دے ارد گرد جڑے فرشتے نے اللہ دا ذکر کردے نے اور سونے تے درود پڑھدے نے. اللہ فرماندا ہے اوتھے بھی ذکر مصطفیٰ ہوئے گا. اللہ نے فرمایا آمینہ اساں تینوں پتر دیتا ہے. اور یہ جرا اندازہ لگانا اللہ دے محبوب پیغمبر کائنات دے اوتے آئے نے اور یتیم بن کے اور در یتیم بن کے آئے. اور در یتیم کہندے نے اس انمول انمٹ موتی نو کہندے نے اور جدا کائنات دی اندر جوڑ کوئی نہ ہوئے او دے جیسا ہیرا کوئی نہ ہوئے. آپ در یتیم بن کے آئے نے اور یتیمی تاد رب نے دیتی ہے. فرمایا قیامت والے اور جڑے لوگ قیامت تک یتیم آن گے اللہ نے محبوب بنا کے کائنات دے یتیماں نو کیا یتیمو اور پریشان نہ ہونا اور دھیان مارو میرا مصطفیٰ بھی تے یتیم سی نا. اور یتیماں نو لوگ کہنے نا یتیم میں کہنا اللہ نے ایسی شان دیتی ایسا مقام دیتا ایسا رب جنوں چاہے شان عطا کر دے. میں تے اس گل تے ایمان رکھنا وا تو جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے تو جو چاہے تو ذرہ ذرہ کو صحرا کر دے تو جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے. میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. اللہ تیری مرضی تو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. تیری شان ہے تیرا مقام ہے
تیرا مرتبہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے نے اسا اپنے پیغمبر نو بھیجے آؤ. اما جان فرماندیاں نے اے میرا لال اج 28 سفر دیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی اج مبارک دینے. حضرت حسن نواسہ رسول ہے, حضرت زہرا دا بیٹا ہے, بڑا رسول دا نواسہ ہے. اور میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرا نواسہ جڑا ہے اے 2 جماعتاں دی صلح کرائے گا, اپنی حکومت چھڑ دے گا, انہاں دی صلح کرائے گا. اج انہاں دا دن بھی ہے, انہاں نو خراج عقیدت پیش کرنے آ, اپنے نمازیاں دی طرف انہاں نو سلام پیش کرنے آ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اپنے نبی تے اور او دی آل تے درود بھیج, اپنی رحمت کر. اللہ نے بہت رحمت کیتی ہے. اور میرے دوستاں میں بیان کرنا چاہنا ہوں, آج جناب ربیع الاول مہینے دی آمد ہو رہی ہے. ربیع الاول دا مہینہ آ رہا ہے, کریا کریا بستی بستی محفلاں سجن گیاں, رونقاں ہو جان گیاں, ہر طرف چرچے ہون گے. میں تصور چ لے آنا چاہنا ہوں, اللہ دے پیغمبر جس لے آئے ادو مکے چ سناٹا چھایا ہویا سی, اور مکے دے اندر خاموشی چھائی ہوئی سی, اور کسے نہیں پتا اج رات کون آ رہا ہے, اج کون آ رہا ہے, اور کون اج آ رہا ہے, کدی آمد ہو رہی ہے. اے سارا مکہ ستا سی, عرشاں والا رب جاگ رہا سی. آمنہ دے کر سحری دے ٹائم او بچہ پیدا ہویا, اج دے آن دے نال خوشبوئیں ہی خوشبوئیں پھیل گئیاں, اور خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئیاں. اما نے جسلے چہرہ ویکھیا عبداللہ دی تصویر نظر آیا, حضرت عبداللہ دی تصویر نظر آیا. اما جان نے جس نے چہرہ ویکھیا تے محبت دے نال اور اپنے خامد دی جدائی نال اج اپنے پتر دا بابا زندہ ہوندا, اپنے بیٹے نو پیار کردا اور سینے دے نال لگاندا. اما دی اکھاں تو اتھرو آ گئے. اللہ نے فرمایا علم یجدکم یتیمن فآوا. اے میری بندی آمنہ گھبرا نہ, اے میری بندی آمنہ گھبرا نہ, اسی تیرے پتر نو کمی نہیں آن دیاں گے. علم یجدک یتیمن فآوا. اور یتیماں دے تے تائے چاچے بھی ہوندے نے, اور لوکی بھی انہاں نال رحم کردے نے, پیار کردے نے. اے آمنہ گھبرائی نہ, اور تیرے پتر یتیم دا تے اللہ خیال کرے گا, اللہ محبت کرے گا, اللہ پیار کرے گا. گھبرانا نہیں. اما جان نے اپنی گود وچ بچے نو لے آئے, اپنے سینے نال لگاندیاں نے اور پیار کر دیاں نے. اللہ نے فرمایا آمینہ آ تیرے گھر محمد آیا ہی نہ, اور غیب وچوں آوازاں آ رہیاں نے, اے آمنہ اپنے پتر دا نام محمد رکھی, اپنے پتر دا نام محمد رکھی. ادھروں جناب جسلے دادے نو پتہ چلیا, دادے نو خبراں پہنچیاں, اے دوڑے دوڑے آئے. انہاں نے کیا اپنی نوکرانی نو کہن لگے اور میرے پتر نو تے چوکے لے آنا دراؤ. اور جسلے پتر نو لے آندا اور دادا جی نے ویکھیا تے چہرہ ویکھ کے کہن لگے اور میرا محمد بڑا سونا ہے, اور میرا پتر بڑا سونا ہے. اور سونے نو چکیا تے سیدھے کعبے چ لے گئے, اور کعبے دا طواف کردے رہے. کہندے نے مالکا تو بڑا لے, تو بڑی شان والا ہے, مینوں ایسا پتر عطا کیتا ہی. اے جناب 11 دن دی زندگی ہے نا, اور 7ویں دن دادے نے اللہ دے پیغمبر دا عقیقہ کیتا ہے, اور 7ویں دن عقیقہ کیتا ہے میرے پیغمبر دا, اور 7ویں دن چودھریاں نو دعوت دے دیتی ہے. اے سارے دے سارے جڑے نے اے چل کے آ رہے نے, اے جناب بیندے جا رہے نے, اے بیندے جا رہے نے. بڑے بڑے سرداراں نو بلایا نا, اج میرے گھر دعوت ہے, اج دعوت عقیقہ ہو رہی ہے, اور تو بھی تے دعوت عقیقہ کرنا ہے نا, تو بھی شادی دی دعوت کرنا ہے. اے میرے مصطفیٰ دی دعوت ہو رہی ہے نا. اے عقیقے تے جناب اونٹ قربان کر دیتے نے, اے بڑے اونٹ قربان کیتے نے. اے جس لئے اونٹ ذبح کیتے جا رہے نے, گوشت بندا جا رہے ہے, پکائی ہوندی جا رہی ہے, اور کھانے تیار ہوندے جا رہے نے. اے سرداراں نے جس لئے آ کے ویکھیا تے سب تو پہلے پوچھدے نے سردار جی تہاڈا پتر جڑا ہویا اودا نام کی رکھیا ہے؟ سردار کہنے لگے میں او دا نام محمد رکھیا. کہو صلی اللہ
ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਦਰੂਦ ਪਾਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਾ ਮਾਲ ਨੇਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਆਇਆ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਆਇਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਰਖਾਇਆ। ਔਰ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰਖਾਇਆ। ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਮੁਹੰਮਦ, ذرا پیار نہ اے ماشاءاللہ کئی مہینے تک سیرت دے مضمون جا رہی نے اور انشاءاللہ اج ابتدا کر رہے ہیں۔ سونے دا نام آئے فرمایا ایمان والا درود پڑھدا ہے اللہ راضی ہوندا ہے عرشاں تے درود پڑھتے جانا ہے۔ جدوں سرکار دا نام آئے تے دادے نے سنیا تے اگوں سنایا، میں بچے دا نام محمد رکھایا۔ جا سنیا محمد تے پہ گئے پکارے، نبی جی دے دادے نو آندے نے سارے، اے ساڈے نزدیک اوکھا جے آئے، اے نام محمد انوکھا جے آئے۔ اے آندے نے جی نا بڑا انوکھا، پکھے چلا پترے، پکھے چلا سارے، گرمی بڑی شدت دیئے، نمازیاں واسطے پکھے چلاؤ، اللہ تعالیٰ رحمتہ کرے۔ ماشاءاللہ کدی مسئلہ ہوندا سی، بیٹری لیاؤ چوکے، سپیکر لاؤ، سولر لے آگے رکھو، اللہ تیرے تے اسی بڑے راضی ہاں۔ وہ وکری گل ہے 20,000 روپیہ بل آ گیا ہے تے ماشاءاللہ جدو چلے تے پھر آندے نے بل تے تسی آج آئے ہو، سونے دا ذکر سن رہے ہو، انشاءاللہ تعالی تو انو رب مالا مال کرے گا۔ بل وچ بھی حصہ پا کے جایا جے، آج دی چولی نہ مولوی دی تے نہ کسی اور دی، سارے محبت کر کے جایا جے۔ اور میرے دوستو اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے نا، ایتھے بزرگ ساڈے ویر ساڈے پکھی نال چلدے ہوندے سن، فوجی صاحب پکھی چلدے ہوندے سن۔ اللہ تیرا شکر ہے، اے جڑے پکھے لگے نے اسی بھی لگن گے انشاءاللہ، اللہ ساریاں سہولتاں دے گا۔ جدوں نمازی ہون گے نا اللہ رحمتہ کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہاں جدوں بھرا ہوندے نے پھر باراں لگ جاندیاں نے، برکتاں پہ جاندیاں نے، تے گل بڑی پیار تے محبت والی ہے۔ جس لئے انہاں کہا جی نا تے بڑا انوکھا ہے اس نا دا، تے جس لئے نا سنیا تے کہنے نے، اور دادے نے سنیا تے اندر صدائے، اور دادے نے سنیا تے اندر صدائے، نبی جی نو گودی چک کے لے آئے۔ آکے کی کہنے نے، سردارو ذرا اکھاں تے چکو، سردارو ذرا اکھاں تے چکو، میرے سونے پتر دا مکھڑا تے تکو، اور جنوں تک تک کہ رج دیاں نہیں اکھاں، میں ناموں دا کیوں نہ محمد ہی رکھاں، میں ناموں دا کیوں نہ محمد ہی رکھاں۔ اور دلاں دی گہرائی وچ اور تس جان والا اے نام محمد بڑی شان والا۔ انون نام محمد دا جدوں لئیے، انون نام محمد دا جدوں لئیے، اور 40 نیکیاں ملن دربار وچوں، ہونٹ جفی محبت دی پان پوری، ہونٹ جفی محبت دی پان پوری، اور جدا ہو نہ ملک پیار
विचों जुज़ां मूंह दियां सारियां एक होवन और सा आए हलक प्यार विचों समसाम मुहम्मद दा नाम सोना असां परखिया सब संसार विचों। और नबी आप भी आला ते नाम भी आला। सरदारां ने जिसले वेख्या ते वेख के चुप करते जा रहे ने। सरदार कह रहे होणगे बाबा जी नां नालों पुत्र सोना है और पुत्र बड़े भागां वाला है। ये मक्के वालियां दा ही नबी बन के नहीं आया, मदीने वालियां दा ही नबी बन के नहीं आया, मशरक वालियां दा नबी बन के नहीं आया, मगरब वालियां दा नबी बन के नहीं आया, और शमाल वालियां दा नबी बन के नहीं आया, और जनूब वालियां दा नबी बन के नहीं आया, और मुहम्मद सारे जहान दा नबी बन के सर जहान दा नबी बन के। दिन जो 7 गुजरे ना, हजूर दी अम्मा ने 11 दिन हजूर कर रहे, एक एक दिन गिनवावांगा इंशाअल्लाह। आज मैं 5 साल बयान करने, आप दी सीरत ऐसी कितने बयान कर सकने हैं, उन्हां दी गल्लां करके अपने ईमान नूं ताज़ा करना है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के दे रिवाज के मुताबिक दाइयां ताइफ विचों आउंदियां। ताइफ का इलाका जिहड़े अरब च गए ने ना, मक्के दे बहुत गर्मी हुंदी है, ताइफ का इलाका थोड़ा सरसब्दो शादाब है। जिस तरह तुहाडे मरी नहीं, इस तरह सरसब्दो शादाब है। लोग मक्के च रिवाज सी अपने बच्चों नूं ताइफ भेज देंदे सन, उन्हां दी सेवा वास्ते, बेहतर नशो नमा वास्ते। और वो बच्चे जिहड़े ने दाइयां लै जांदियां सन, उन्हां नूं दुध पिलांदियां सन ते मजदूरी लैंदियां सन। उन्हां दी गुजर-औकात कैसी सी, बकरियां रखियां सन, बकरियां चारदे सन उन्हां दे घर वाले, उन्हां दा दुध पींदियां सन, बच्चों नूं पिलांदियां सन। गल बड़ी मुहब्बत वाली है। हुण मक्के की तरफ 10 दाइयां आईयां ने, 10 दाइयां आईयां ने। उन्हां 10 दाइयां ने ना मक्के च 10 सरदारां दे पुत्र होए ने। उन्हां चों 9 दे पुत्र जिहड़े ने ना 9 दाइयां लै गईयां ने। मां हलीमा भी आईयां ने। एक कबीला बनी साद दी, ये मोअज़्ज़ज़ औरत है, ये जनाब आन लग्या जरा पिछे रह गई। इन्हां दे हालात माड़े सन, जरा सवारी भी माड़ी सी, कमज़ोर सी, और जो मालिक की जेब च पैसे ना होण तो गड्डी नूं भी जरा कायम करके नहीं रखता। वही मोटरसाइकिल होए, साइकिल होए, टुटी हुंदी है। ये हुण अम्मा जान दे इलाके च कहत पिया है ते सवारी भी माड़ी होई है। एक ऊंटनी ते एक खच्चर जड़ी है, ये 2 सवारियां लैके आए ने। हारस खामदे अम्मा हलीमा दा ये नाल है। ये जिसले मक्के पहुंचे ना, इन्हों पता लगा बच्चे तो सारे तुर गए ने, पर एक बच्चा रह गया है वो सरदार अब्दुल्ला का पुत्र है, लेकिन वह बाप दुनिया ते नहीं। ये सोचते ने जिदा बाप नहीं वो को की लभना, वो को की मिलेगा इनाम। पर ये रात को अपने खैमे मक्के तो एक पासे लगा दिते ते सोचते ने चलो जी उन्होंने को कुछ नहीं तो अल्लाह को तो लभेगा ना, यतीम नाल प्यार करांगे अल्लाह को तो इनाम मिल लगे ना, अल्लाह को फजल मिलेगा। ये जनाब सोचते ने रात। माँ जी कहनी मैं सवेरे जावांगी उन्होंने घर ते मैं जाके बच्चे की गल करांगी, उन्होंने उजरत उन्होंने मजदूरी करांगी। ये जिसले सवेरे गईयां, सुभान अल्लाह मेरे पैगंबर की विलादत बयान हो रही है, आप दी विलादत बासआदत बयान हो रही है। जिसले सवेरे गईयां अम्मा जान ते ना जाके सलाम दुआ की थी। हारस बाहर खड़े हो गए, माँ जी अंदर गईयां ते इन्हां ने गलबात शुरू की थी। कह लगी अम्मा आमिना, ये मेरी भैन आमना, पता चलिया रब तुहानू पुत्र दिता है ते मैं ताए विचों आई हाँ,
میرا اتنے طائف دے نال پنڈ ہے تے میں بچہ لین واسطے آئی ہاں، میں تواڈے بچے نو پالاں گی، دودھ پلاواں گی، میرا اگے بھی ایک بیٹا ہے انہوں بھی دودھ پلانی ہے، انہوں بھی پلاواں گی، یہ سیوا کراں گی، یہ بچے دا خیال رکھاں گی، کیونکہ یہ مکے شہر دے بڑیاں شہراں دی فضا جڑی ہے وہ اج بھی آلودہ ہے تے ادوں بھی آلودہ ہوندی سی۔ میں انہوں انہاں پہاڑیاں دے وچ سر سبز و وادیاں دے اندر اس بچے نو کھڈاواں گی، یہ دا خیال رکھاں گی، تسی بچہ سانو دے دیو۔ ماں جی نے فرمایا ویکھی خیال کری میرا خاوند دنیا تے نہیں، میرے بچے نو کچھ ہو نہ جائے۔ اے جناب اے گلاں کردیاں نے پیاں، سبحان اللہ الحمدللہ۔ انہاں جناب جدو گل بات کر لی ہے نا تے ماں جی فرماندیاں نے آمنے سامنے دوویں بہناں بیٹھیاں نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے بھی وہ کرما والی جوڑی ہے نا۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں میری اماں نے حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو کہن لگے اے حلیمہ سعدیہ اے میرا پتر انج کر کے اپنی گود وچوں اے پتر دے رہیاں نے، شام دا ٹائم ہو چلے آئے، انہیں ساری دیاڑی انہاں دے کر گزاری ہے نا۔ حضرت حلیمہ نے شام نو اپنے خیمے چ بچہ کھڑنا ہے، اینو میں رات نو دودھ پلاواں گی، اپنے پتر دا خیال کراں گی، اور جس لے گود وچ لین لگیاں نے حضرت آمنہ کے دیا نے اینو یتیم سمجھ کے نہ چھڑ جائیں، اینو یتیم سمجھ کے نہ چھڑ جائیں، میرا لال نہ گودی جو کٹ جائیں، میرا لال بڑا انم اللہ اینو سینے نہ لال ہے چپ کر کے۔ حضرت اماں جان فرماندیاں نے اینو یتیم نہ سمجھی، اماں فرماندیاں نے یتیم نہ سمجھی، اللہ دی قسم جدن دا میرے گھر آئے مینوں غیب چوں آوازاں آندیاں نے اے محمد دی ماں تینوں سلام ہوئے، اللہ نے تینوں پتر دیتا ہے، ایسا پتر دیتا ہے اور جی دی وجہ نہ جگ تے تیرا نام ہوئے گا اور جگ تے تیری شان ہوئے گی نا۔ حضرت آمنہ فرماندیاں نے حلیمہ اے بڑے کرما والا پتر ہی نا، اے بڑی شان والا پتر ہی، اے جناب کر کے گود وچ رکھے آئے۔ حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں لے کے نکلی آؤ، میں لے کے جس لے اپنے خیمے چاہیے، رات دا ٹائم میں پتر نو سینے لگایا، میں کیا بچہ دودھ پیلاواں، اور جدو سینے نہ لگایا میں پتر نو سجے پاسے لگانی آؤ تے حضرت دودھ پین لگ پینے نے، اور جدو کھبے پاسے لگانی آؤ اور بچہ دودھ نہیں پیندا، اماں کہندی میں حیران ہو گئی، میں سمجھ گئی آلے بچہ تے صرف ہویا ہے چند دن دا پریشانہ ویکھو نا، اے بچہ جڑا چند دن دا ہے پر بچہ کہندا ہے او میرا دوجا ویر بھی ہے، میں او دا دودھ کانوں پیواں، میں اپنا ہی پیاں گا، اپنا حصے تے پیاں گا اور نہ دوسری طرفوں دودھ نہیں پیتا۔ حضرت اماں حلیمہ کہندیاں نے میں بڑی کمزور سا، اور جدوں سونے نو سینے نہ لگایا میریاں کمزوریاں ختم ہو گئیاں، میریاں کوتاہیاں ختم ہو گئیاں، میرے جسم چ جان آ گئی۔ اگے میرا بیٹا عبداللہ میرا پتر عبداللہ جڑا ہے وہی رج کے دودھ نہیں سی پیندا، اج رات میرے دونوں پتراں نے دودھ پیتا، اللہ نے دونوں واسطے شیر چلا دیتا اور دونوں واسطے نہراں چلا دیتیاں۔ میں حیران ہوئی اور میں سمجھ گئی حضرت آمنہ نے کیا سی مینوں غیب جو سلاماں دیاں نے۔ حضرت حلیمہ سمجھ گئیاں اے جڑا پتر گود لے آئے اے بڑی شان والا ہے، اے بڑے مقام والا ہے۔ عارض کہنے لگے حلیمہ میں ذرا سواریاں دا دھیان مارا کو کھول کے نہ لے جے، کہندے نے میں جدوں سواریاں نو ویکھن گیا نا اور شان ویکھ سونے محبوب دی، جدوں میں سواریاں ول گیا نا دھیان مارن اور جڑیاں آن لگیاں ڈگدیاں پھردیاں ہن نا سواریاں جڑیاں کمزور سن، جڑیاں ہڈیاں دا ٹانچا بنیاں ہوئیاں سن، جس لئے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ نے چکے آئے نا اور جدوں کو ٹریا نہیں سی جاندا اور سواریاں دوڑن لگ پیاں، جنہاں کو تریا نہیں دا جاندہ وہ سواریاں دوڑن لگ پیاں۔ اما جان
सवारी ते बैठियां गोद विच सोने पैगंबर नूं लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोद विच लिया ते सवारी नूं भी पता चल गया मेरे ते मुहम्मद बैठा है। सवारी कितनी खुश होएगी। और तुहानूं पता चल जाए कि तुहाडे कन्या ते सोना सवार है, किन्ने को खुश हो। हाय हाय हाय, इन्नी शान वाला पैगंबर। सवारियां भी नाज कर दियां पईयां ने। ये जिसले सवारियां चलियां ने नाउ, जरा गौर करना मेरे वीर, जरा थोड़ी देर वास्ते ना जनरेटर चलाओ, चलाओ चलाओ जनरेटर चलाओ माशाअल्लाह। हत हलीमा ने जिसले सवारी नूं टोरिया ना, सवारी च ते इस तरह करंट बरकत बड़ी तेजी दे नाल जा रही है। सवारी जिसले टुरी है ना ते बड़े पिछे रह जाने वाली सवारी ते नाल जड़ी साथी आईयां ने उन्हां नाल पिछे रह जाने वाली, ते जिसले सवारी टुरी है जड़ियां पिछे रहन वालियां ने वो अगे जा रही ने। सवारी ने क्रॉस कर दिता है, गां जनाब सवारी जा रही है, उन्होंने कट के अगे लंघी है। हजरत हलीमा सादिया ने जिसले वेख्या ते सवारी दे तेजियां वेखियां ते दूजियां दाइयां किन्नियां दिनां दियां टुरियां ने। 80 मील सफर है मक्के तो ताइफ का। 80 मील का सफर तय करना है, कई दिन लग जाते ने पैदल चलदियां चलदियां। जिसले सवारी ने क्रॉस किया ते कहन लगियां, ए हलीमा तू जान लगे पिछे से, जान लगे पिछे से, हुण की होया ही, तू तो कटती जा रही है, तेरी सवारी कटती जा रही। ते आवाज दी ना जिसले हजरत हलीमा सादिया ने आवाज दी ना, ते वो पुछदियां ने, तेरी जबान दे विच किसे प्यारे ने ना ओदा तर्जमा किया है, उन्हें बड़ी मुहब्बत की गल की है, सोने की नात बयान की है। जिसले कोलों की सवारी गुजरी ना ते आवाज देने वाली अपनी साथी जड़ी है दाई, उन्हें आवाज दी, कहंदियां ने सानू दसनी हलीमा, सानू दसनी हलीमा, गल्लां कहन सारियां ए किथों शाना पाइयां, और गल्लां पुछन सारियां केड़ी चीज तू सातो लकाई जानी है, क्यों एडी तेज डाची नू अदड़ाई जानी है, क्यों एडी तेज डाची नू अदड़ाई जानी है। जिनू छड़ आईया तुसी नी, जिनू छड़ आईया तुसी नी, यतीम जान के मैं चुक लिया दिलां दा, हकीम जान के आदि जगह दा मैं गोदी विच पाई जानिया, ताइयों एडी तेज डाची नू अदड़ाई जानिया। मैनू आमिना दी गोदी विचों लाल लभ्या, और लाल भी बड़ा बाकमाल लभ्या, उसे लाल नू मैं सीने नाल अलाई जानिया, ताइयों एडी तेज डाची नू। जदों ताइफ पहुंचियां, ताइफ पहुंचियां, सुभान अल्लाह, तुहानूं मैं घर दसा सोने नबी दा, 7 मरले का घर से। तारीख लिखण वाले लिखे है छोटे छोटे कमरे, कुछ कमरे बकरियां बंदे ने, कुछ कमरे आप रिहायश की है। वाह मेरे सोने महबूब, तुसी उथे कखां दी कुली च गए हो, कायनात विच हलीमा हलीमा हो रहा। आप जिसले गए कार च फाके गुरबत, जिस तरह अजकल हर गरीब परेशान है, अल्लाह सारे दी मदद आप फरमाए। महंगाई अखीर दी है, परेशानी बड़ी है। हजरत हलीमा के हालात इस तरह ने, कहते जिसले पहले दिन ही गए
बकरियां का दुध चोया ना जिसले अल्लाह ने भांडे भर दिते। आ दुध भी एक बड़ी वड्डी नेमत है, यकीन जानो। बकरियां ने भांडे भर दिते। हारिस कहंदा हलीमा और साडे ते ही नहीं असर होया, डाची ते नहीं असर होया, अब बकरियां ते भी असर हो गया ही, भाग लग गए नहीं। लो जी जिदे माशाल्लाह रोज दुध विके बाजार में जाके ते माला माल नहीं हो जाता बंदा, पैसे आन लग पे, हालात बदल गए। लोग कह लगे अपने नौकरां नूं जाओ और तुसी भी बकरियां उत्थे चारिया करो जिथे हजरत हलीमा दियां बकरियां चरदियां ने, तुसी बकरियां भुखियां लैके आ जाते हो, उन्हें जनाब उत्थे ही चारनियां, उन्हें फिर शाम को होना तो मालकां गुस्से होना, उन्हें कहना यार तुहानू पट्ठे नहीं लभदे, बकरियां भुखियां लैके आ गए हो। वो नौकर कहन लगे अपने मालकां नू, जनाब सानू गुस्से काहनूं हुंदे हो, साडे नाल नाराज काहनूं हुंदे हो, असी उत्थे ही बकरियां खड़ियां सन। असल वजह यह वे कि हजरत हलीमा ने जिदन का पुत्र लैके आईया ने ना, और मक्के चो जिदन का पुत्र लैके आईया ने, और बरकतां ते उस पुत्र दियां ने। सीरत की किताब हदीस पाक च पढ़िया है, बिल्कुल कोई अंगूरी नहीं हुंदी, बिल्कुल कोई घाह नहीं हुंदा। अम्मा हलीमा दियां बकरियां जिसले जंगल च जांदियां ते पहाड़ दे पत्थर जिहड़े ने फट फट के विचों अंगूरियां निकलदियां और अंगूरियां बकरियां दे मुंह च जांदियां। अल्लाह फरमांदा ए जमीन चो अंगूरियों निकल आओ, ये बकरियां मुहम्मद दियां आ गईयां जे सल्लल्लाहु। घर दे हालात बदल गए। ऐसा रब ने करम किया। मैं तो कहना हजूर जिस घर जान उथे बरकत। क्या जी? हजूर जिस घर जान उथे बरकत। हजूर मक्के जाए मक्के च बरकत, हजूर मदीने गए मदीने च बरकत, हजूर जिस दिल चान उस दिल विच बरकत। हजूर इतने घर साडे मुसलमानों दे, अगर हर घर च हजूर दा चर्चा होए तो बरकत ही बरकत। अगर साडे दिलों च कायनात नालों सब तो ज्यादा मुहब्बत हजूर दी होए तो साडा दिल मस्कन बन जाए, जन्नत दा मरकत बन जाए। हर तरफ बहारें ही बहारां आ गई, हालात बदल गए। नौकर कहन लगे मालको असी साडे काम करन च कोई फर्क नहीं जे, साडे काम करन च नहीं जे फर्क। गल असल हो रहे अम्मा हलीमा दे घर लाल जड़ा बड़ी शान वाला है, लाल बड़ी शान वाला है। तो मेरे दोस्तों इस माहे मुबारक रबीउल अव्वल दे महीने हजूर सरवर कायनात अलैहि सलाम दुनिया ते तशरीफ ले आए और सारी कायनात के अंदर जग विच ऐसा पुत्र नहीं आया जैसा मुहम्मद बेटा बन के आया। ऐसी शान वाला, ऐसे मकाम वाला, और आप दे चर्चे। एक तो होंदा है ना बच्चा दुनिया ते आया, पढ़िया है, पढ़ लिख गया है, तरक्की कर गया, ओहदा मिल गया है, फिर इहदियां शाना ने मेरा सोना हाले आए नहीं, शाना पहले बयान हो रही, शाना पहले बयान हो रही ने। किसी ने पूछा ना सरकार तुसी किदों कदे नबी हो? हजूर फरमान लगे मैं उदों भी नबी सा जो हजरत आदम की मिट्टी नहीं सी गुजी, मैं उदों भी नबी सा, अल्लाह के इलम के अंदर सा, मैं रब का नबी बन के आया, सारे नबियों का सरदार बन के आया। तो मेरे दोस्तों उस पैगंबर का तज़किरा शुरू किया इंशाअल्लाह। आज मैं इत्थों तक गल पहुँचाई है, टाइम हो गया है। अगले जुमे इंशाअल्लाह इस तो अगे शुरू करांगे। हजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलाम अगर बचपन च होण, 11 दिन दे होण, छोटे जे बच्चे होण ते अम्मा दी गोद विच होण ते माँ दी बरकतां ही बरकतां हो जाण। ते मेरे दोस्तों अगर मेरी सरकार
دا فرمان ساڈے گھراں چ آ جائے، ساڈے دلاں چ آ جائے، ساڈے عمل وچ آ جائے، ساڈے عملاں چ برکت ہوئے کہ نہ۔ اس واسطے میرے دوستو انشاءاللہ تعالی اس مہینے دے وچ اساں نے ارادہ کرنا ہے کہ پوری طرح حضور علیہ السلام دی تابعداری چ گزارنا ہے، درود پاک پڑھتے رہنا ہے، اللہ دی عبادت چ مگر رہنا ہے، نمازاں 5 ٹائم پڑھنیاں نے، اللہ نو یاد کرنا ہے، قرآن کریم دی تلاوت کرنی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اے وہ لوگ نے جنہوں رب نے اس مہینے چ نبی دیتا ہے، اے وہ لوگ نے۔ ہر کوئی اپنے طریقے نال مناتا ہے، ہر کوئی اپنے طریقے نال یاد کرتا ہے۔ انشاءاللہ تواڈی ہے بچیاں دی، جڑے بچے چھوٹے پڑھتے ہیں نا، انہاں دی محفل ہوندی ہے 13 ربیع الاول، انشاءاللہ 13 ربیع الاول محفل ہوئے گی، وہ بھی گلاں سرکار دیاں ہون گیاں۔ سارے ساتھی اج ارادہ کر لو، میں تمہیں دعوت دینا کہ او دن آ کے نہ بچیاں دا مان ودایا جے، صرف مغرب تو لے کے عشاء تک پروگرام ہونا، مغرب تو لے کے عشاء تک پروگرام ہونا ہے، تسی تشریف لے آنی ہے 13 ربیع الاول، ہر سال کروائی دا پروگرام، انشاءاللہ ایرکا بھی ہوئے گا، ایرکا انشاءاللہ تعالی ہور پیار نال ہور محبت نال کران گے، مل کے سارے کران گے۔ اس واسطے میری دعا ہے اللہ سارے دی آمد اپنی بارگاہ قبول فرمائے، جو سنیا سنایا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔